Hindi na ako mastorya na raw nila. Siya ko kay Kyla Escaporte. Hi, Rai. Happy birthday. Ang ako lang tayo anong sa'yo mo kaya siya namin. Bili sa magoy-goy ako yung kanan. Bitaw. Ya, di ba sunod mo, adoro ka? Oo, ay may kalimutin. Kaya kasi listan niya rin ko dito mo. Bitaw, happy birthday din. Thank you, Kyla. This is Rachel Ann Alcantara. Happy birthday, Rai. Akong wish na dyan na ang tama-tabong mo ka na sa pangandoy sa mabuhi, babahan sa tabang sa Ginoo. Dahil may perme para masuporta sila mga istorya rin sa mga nunay, mag-enjoy ka karon. And may your future be as bright and beautiful as you are. Happy birthday. Thank you. So sweet. Next, Angela Jane Pai. Music. Hi, David. Happy birthday, David. Tama, ako ito yung mga pangarap sa amin, David. Kabalang magkabay nga. Gusto na kayo makakuyak. Ay, napabiyakan ako na lang ako. Malayo, pe. Ako, be. Sure lang, ate ka din lang. Then, be, ito, napagyak, hangto lang ito, dali atong pag-best friend. If ever ay ka lang mo, di naman magtabag ko, ay yun yung nakikilihan sa mga bundok family din. Happy birthday! Next, Marian Navarrete.
for everyone to know, ako rin ang actually childhood friend ko ni Cristel. So, I also saw Sarah grow. May parang naman ko ba si Cristel. So, I think all the issues have been already mentioned sa mga classmates, sa mga friends. And for me na lang, no, I will leave you with just a message na ka na. 18 naman ka nang pagsugod din sa 18, no, kay di ka na magsugod ang mga mas makita nimo ang mga challenges, struggles in life. So, for me na lang, ako lang maiwan sa inyo ha. For example, sa college, graduate mo ka sa tayo. Yes, study hard, work hard, make way for everything sa inyong mga gusto, but do not also forget to live. I mean to say, yun na, magkuhan yung tanong, magkamot sa kinabuhi, but also enjoy your life. For ikaw, 18 ka ron, so do everything that will make you happy, but as well as remember your limitation. Do all the things na kanang makahatag sa iyong kalipay, pero not just short-term happiness, but long-term happiness as well. And of course, magsunod ka sa iyong parents because also parents knows best. So na ay mga words and mga iingon sila sa imo ha, na somehow kana maka-feel ka anin sa dito time ng anak, but know na always follow them because later on ma-realize mo eventually na tama sila sila always. No, so kanalan jud. And on behalf sa mga kauban ni Cristel, mga friends namin na also naabot always para sa inyo. Ako lang ang ipahinumdum na if wala na kayong magtapa ba, you can always count on us. You can always reach out to us because we will never ignore you, we will never neglect you. Always you kang makatawag sa ano ka. And I guess that's all. Happy birthday and I love you so much. For the 8th candle, we have Stephanie Cubero. I don't know if I'm going to say happy birthday, but in advance, thank you sa tanan ginaganing nag-celebrate din sa Papa birthday, especially sa iyong dear parents, yung dear kay Papa Noy, no? Kasi without them, syempre, wala ka pa. Diba? And thanks to Papa God sa kaning tanan na gusto karon para sa mga 8th birthday, nahitabok yun sa mga parents, the support of your parents and relatives, no? With your supported brother and sister also. No, ako po na isa ko sa mga igaagaw na saray na isabay-bay sa ilang pagtapos ng hardware kung kayo. Pero kagpasaman sa ko, And now, you're becoming an adult, and again, welcome to... Bagay na ba next time? Sorry, wala na yan, wala na yung parents' consent waiver ba yan? No, hindi na magandang kakanoy yung tumagdagan-dagan na, ay, pamakan saan yun? Sunod, mga adult after. I wish you all the best in life, and again, said by Marielle, enjoy your life, no? There's a lot of struggles in life and challenges, but ayoko lang kang panginoon. Okay? So, I hope all the best for you and to all your dreams in life, and welcome to your college life. Also, kamot ng tama na. Not just for passing sa rin, para sa inyo. Unya pa dyan yung mahumanok lang. Happy birthday in advance, and ato lang. Salamat! Okay, next, Abby Dodo.
Hi, Ate Sarah. Happy birthday. I wish that God will bless you. Good health always. Kay kabalo ko, dakan po siya kag dream na gusto maabot. And I wish that may all your dreams come true. And then continue being a good girl to your parents and to your brother and sisters and to the community. And okay, brother and sister lang. And then I wish you all the best in all you do. And then I wish a bright future ahead of you as you step into your college life. Again, happy birthday, Ate Saray. Mama, Mimi na daw. Mimi na. Mimi na. May mama eh. Mimi na. Oh, yung mama. Mami, yakin niyo. Mimi daw. Hi, Sarai. I wish for you to embrace every opportunity with courage and confidence, and may each step forward be filled with joy and fulfillment. Happy birthday. Next, si Love. Gabi, may gabi.